News, views, fun, on demand. Alas 9:36. Firing line. Uban ni Arnel Bacalan. Dota sa Bohol, mga kaigsunan. Ipanayag karon ni 3rd District Representative Alexi Totor nga ngayang magpatawag ang Department of Public Works and Highways kung DPWH dili sa Region 7 aron matubag ang mga kabalaka nga gipadayag sa mga asosasyon o sektor nga naapektuhan sa nagpadayon nga proyekto sa Lobok River, mga Firing line. Uban ni Arnel Bacalan. So karon, mga igala, aghimo matod pa nito Tor, padayon niyang isubay ang maong proyekto og base sa report sa DPWH kini ongoing o nagpadayon paghihapon kini karon. So gitagaan o gibugaton sa maong kongresista nga kon ugaling adunay mga negatibong epekto sa kalikupan nga wa pa matagad kinahanglan kining tagaan og dinalian og tukmang aksyon sa mga hingtungdang ahensya, mga Firing line. Uban ni Arnel Bacalan. Abot ko sa deklarasyon anong nalangay ni. No? Ilang tabag una-una. No? Dili sa tabok kulklod og naunsa ni mga igala. Kini siya hinungdanon kay ni nga diskusyon. Kay importante ang dinalian og bukas nga panang istorya tali sa gobyerno og sa mga apektadong sektor aron mabalanse ang mga isyu nga naglambigit sa kalikupan, turismo og panginabuhian sa tao, mga kaibigan. Firing line. Uban ni Arnel Bacalan. Lobok River, mga igala, tourist destination kana. Usa na sa mga lugar sa Bohol nga dayon sa mga turista tungod sa kaanindot yang napita. Unya, kung daghan ang turista, doon naman ay epekto, domino effect. Doon ay magnegosyo, mabuhi sad. No? Abot og nakaadto na ba mong Bohol? Na mga kuan dia, floating restaurant dia sa Lobok River, mga kaigsunan. So, may ning aksyonan. Unsa may sinugdanan aning mong isyu, mga igala. Kay numduman nga una nang nanawagan og investigasyon sila si board member Jamie Villamor og Lucy Lagunay tungod sa mga kabalaka sa maong proyekto. So, giuyunan mga kaigsunan ang pag-imbestigar o pagpatawag sa DPWH aron maklaro ang mga isyu sa kalikupan, panginabuhian, dala diya sa Lobok River Project. Onya, samtang gisiguro ang pagpadayon gihapon sa pagmonitor niini. So kinanglan timbangon ang kalambuan o kinaiyahan, mga kaibigan. Firing line. Uban ni Arnel Bacalan. Kining Lobok River dili lang ni usak ka ordinaryong sapa sa Bohol. Kini ang kasing-kasing sa turismo, garbo sa kultura og tuburan sa paginabuhian sa libuan ka mga bulanon. Busa sa dihang dunay isyu og mga kabalaka gikan sa mga lokal nga asosasyon kabahin sa nagpadayon nga proyekto sa DPWH diha sa maong sapa, mga kaigsunan. Natural lang nga butongha ang dako pangutana alang bagyod sa kaayuhan sa tanan kining maong proyekto o aduna ba kini gilubong nga daotang epekto. Firing line. Uban ni Arnel Bacalan. Diba ang pagpangutana dili na sa bisan gani ang pagduda dili na sa, pero kung mahukom na ka kawa sa lugar kana sa na mga igala. Pero pangutana man kung kanusaan ni mahuman, no? Husto lang og tukma nga gusto silang masayod.
panahon na nga muhimo sila og lakang. Muna nga kining gihimo karon ni 3rd District Representative Alexi Totor o kini iyang gibuhian nga reaksyon mao ni nakatabang sad mga higala sa panawagan nila ni board member Jami og ni Nanay Lucille nga nagkinanglan nga susiyon sa taga DPWH Rion 7 mga igsoon kung unsay status nining mga proyekto nganong dugay maning awa matagad nabalaka na ang apektadong sektor. Mao na nga dili na to babasol ang komunidad kung nganong nabalaka sila. Kadiin sa dagang higayon nakasaksi kita nga ang mga proyekto sa mga infrastruktura nga gihimos gobyerno ang uban igo lang isugdan pero way human-human mga kaigsoon. Firing line. Uban ni Arnel Bacalan. Tamis kayo sa kasaan. Noong doon na mga pagsugod pero dili matapos. May pang minatay, doon na pa'y katapusan. Unang kinanglan ko ng tagaan o dinali ang pagtagad. Nagbilid og permanenteng samad sa kalikupan. Kining dili paghuman sa proyekto. No, sama sa pagkunod sa kalidad sa tubig, pagguba sa natural nga puyanan sa mga isda, o ang pagkahinay sa turismo, maoy nagsustener sa lubok sud sa daghang katuigan. Firing line. Uban ni Arnel Bacalan. Ang kalampuan or development, no, dili ni kinahanglan magpasabot nga atong gubuon ang kinayahan, no? Dunay distraction. Ang tinuod nga progresibong gobyerno mahibaw mo balanse nining tulo ka mga importanteng haligi. Una, kalikupan, kinahanglang masiguro nga dili mamiligro ang natural nga kaanyag o ekolohiya sa Lubok River mga Firing line. Uban ni Arnel Bacalan. Kining turismo ang Lubok River Cruise, usa sa mga nag-unang atraksyon sa probinsya. Kung madaot ang Suba, madaot ang dungog sa Bohol, isip prime eco-tourism destination. Firing line. Uban ni Arnel Bacalan. Naghapangin. Ikatulo, panginabuyan ang gamay nga mga magpapatigayon. No, ang mga bangkiro, ang mga trabahante sa turismo, mao'y direktang maigo kung dili kiniresolbahon ang mga mulo sa asosasyon. Firing line. Uban ni Arnel Bacalan. Dili pa ulahi ang tanan, sanglit ongoing pa og nagpadayon kining mga proyekto. Kanang inyong saad nga inyo nang humanon, himuag yun na. Nga sumapas report sa DPWH nga ila ko ng tagaan o pagtagad, no, nga madali, no, aron di na mabalaka ang mga membro sa asosasyon. Kini ang saktong higayon, no, nga maghuyhoy ba, maglingkuray, mag-istoryahanay sa usa ka lamisa mga higala. Ang bukas nga transparent nga diskusyon mao ni yawi aron matuliin ang mga sayop o dili na madatugan sa mas dakong problema ang gihambin diha sa Lubok. Firing line. Uban ni Arnel Bacalan. Ang mulo sa katawan di angay tratuhon nga babag sa kalambuan. Hinunua giya kini aron masiguro nga ang mao kalambuan luwas, malungtaron og makiangayon. Mo na nga tawgon o patubagon ang DPWH di lang langanon ang trabaho kundi aron pagsiguro nga ang Lubok River magpabiling buhi og mapahimuslan pa sa sunod nga mga henerasyon. Firing line. Paghashas sa bisan unsang issue. Pagpasabot sa anging hisgutan. Ilaray sa firing line. Uban ni Arnel Bacalan.